হরে কৃষ্ণ। সুধী সম্মানিত সকলকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ মহানন্দের সঙ্গে পক্ষ থেকে রথযাত্রার বিশেষ শুভেচ্ছা। তো আজ এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হতে চলেছে আমাদের আজকে জগন্নাথ রথযাত্রা মহোৎসব। তো আপনারা দেখছেন যে সমস্ত যজ্ঞকর্তা এবং পুরোহিতগণ সকলে এখানে বসছেন এবং সকলে তাদের নিজস্ব অবস্থান নিজস্ব নাম্বারে তারা বসছেন এবং এইখানে শুরু হতে চলেছে মহাহোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান। তো জগন্নাথের রথযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে প্রতি বছরে নেই, আজকেও শতাধিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্ছে ইস্কন ঢাকা স্বামীবাগ মন্দিরে। তো আপনারা আজ যারা দর্শন করছেন তারা সকলকে দর্শন করার সুযোগ প্রদান করে দিন। আপনাদের প্রাণনিষ্ঠ বন্ধুদের সকলকে আপনারা শেয়ার প্রদান করুন যাতে সকলে দর্শন করতে পারে আপনাদের এই মহত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। রথে অংশগ্রহণ করলে, জগন্নাথকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। আপনার এই জন্মেই আপনার সংসার ধর্ম করেও জগন্নাথের প্রসাদ পেয়ে হরিনাম সংকীর্তন করে এই জন্মেই আপনার ভগবানের ধামে চলে যেতে পারবেন। হৃদয় গৌরানন্দে হরি হরি বল হরি বল। যার যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছেন, যার যজ্ঞদাতা সবাইকে আমি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। আপনারা এই মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করছেন এবং আপনাদের জগন্নাথ আপনাদের আশীর্বাদ করুক এই প্রার্থনা জগন্নাথের চরণে করে আপনাদের মঙ্গল কামনা করে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমহাবিষ্ণং স্থাপিतं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सागर रघुनाथं गीतं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानन्दे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुत्राणिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमो नमः। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने जगद्भद्र जगन्नाथाय नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणताय जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। আচমন করবার জন্য জল ব্রহ্মতীর্থে নিয়ে আপনারা জল পান করবেন। প্রথমে মন্ত্র বলবেন ওম কেশবায় নমঃ। আবার জল নিন হাতে। ওম নারায়ণায় নমঃ। আবার জল হাতে নিয়ে পান করুন। মন্ত্র বলবেন ওম মাধবায় নমঃ। এবার হাত প্রক্ষালন করুন, হাত জোর করুন। হাত আচমনের জল দিয়ে হাত প্রক্ষালন বা ধুয়ে ফেলুন। তারপরে আপনারা হাত জোর করবেন। মন্ত্র বলুন ওম তদ্বিষ্ণু পরমং পদম সদা পশ্যন্তি সূরয়া দিবিব চক্ষুরাগতম তদ্বিপ্রাসো বিপন্নেব জাগ্রীবাংশো সমন্বিতে বিষ্ণুর্যা পরমং পদম। ওম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থা গতো বিবা যস্মরে কুণ্ডলীকাক্ষং সৌবাচ্য আভ্যন্তর শুচি। ওম শ্রী বিষ্ণু ওম শ্রী বিষ্ণু ওম শ্রী বিষ্ণু। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি ওম আধার শক্তয়ে নমঃ। নিজের আসনে ফুলটা দিয়ে দিন। এরপরে আবার ফুল নিন। ওম অনন্তায় নমঃ। আসনে দিন। আবার ফুল নিন। ওম শ্রী কুর্মায় নমঃ। হাত জোর করে আসনে স্থাপনের মন্ত্র বলুন। ওম আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুতরাং ছন্দ কুর্মদেবতা আসনাভি মন্ত্রেণ বিনিয়োগঃ পৃথিবী তয়া ধৃতা লোকা দেবী ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা তং চ ধারয়া। শ্রী গুরু পরমানন্দ প্রেমানন্দ ফলপ্রদ প্রজানন্দ প্রদানন্দ শিবয় মাম নিয়োজয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্প জয়াবতীর্ণে চহম ফট স্বাহা। নাহং বিপ্র
ब्रह्मवर्णी न च गृहपति वनस्थजतिर्वा किन्तु वृद्धो निखिल परमानंद पूर्णमितार्थे गभीरभर्तो पदकमलय दास दासानो दासः यं ब्रह्म वेदान्तविद वदन्ति परे पुरुषा तथा अन्ये विश्वजगते कारणीश्वरा तस्मै नमो विघ्न विनाशयः ॐ माधव माधव वाची माधव माधव हृदि शरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवः ॐ तद्विष्णु परमं पदा सदा पश्यन्ति सूरया देवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्नेव जाग्रीवांस समन्दिते विष्णोर्जा परमं पदा ॐ कृष्ण वै सच्चिदानन्दघन कृष्णादिपुरुष कृष्ण पुरुषोत्तमः कृष्ण हाउ कर्मादिमूलम् कृष्ण सह सर्वे कार्याः कृष्ण काशं कृशाधीश मुख प्रभु पूज्य कृष्ण अनादि तस्मै जारन्त वार्षे यद्मङ्गलं तद्लभते कृति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधिकामयस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शरणागतो शरणागतो शक्ति में कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरः राष्ट्रदयश्च कुर्वन्ति शक्ति वेदम पावना कृष्णाय धर्मपुरा शक्ति गुरुरात्रियातमम् तथैव तदा काशी सर्वविघ्नविनाशनम् ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनं मङ्गलं ऋषिकेशाय मङ्गलाय हरे विष्णुच्चारण भक्तेन कृष्णस्य स्मरणाधरे सर्वविघ्नानि नश्यन्ति मङ्गलं सन्नसंशयम् जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विष्णु तत्सत् अद्य आषाढ़ मासे मिथुन राशि स्थिते भास्करे शुक्ल पक्षे द्वितीय शुभ तीर्थो होम यज्ञ कर्म करणाय भवन्त महाम द्रीने एबार यज्ञ श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम भक्ति कामनायाः वैष्णव ब्राह्मण सन्निधो यथा मिलित उपाचारे विश्व शांति कल्पे होम यज्ञ महान करिष्ये हरि ओम तत्सत् জলটা মাটিতে দিয়ে দিবেন যদি এতক্ষণে আপনার ओम प्रजापते विष्णुदेशे त्रिशूलखंडा श्री विष्णुदेवता अग्नि संस्कार विनियोगो ओम प्रवाद्यमग्निं प्रहीनानि दुरं यमराज्यं गच्छन्तु विप्रयाः हरे ओम प्रजापति विष्णुदेशे गायत् बृहति छंदसि विष्णु देवता अग्नि संस्थापन विनियोगो ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्नि स्थापन करे दिन यज्ञ कुंडे अग्नि स्थापन करे दिन जय जनिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल माता जी औलत करेंगे जय करेंगे ओम वैष्णव नाम अग्नि यावाह या तिष्ठत् या सन्निधि या सन्निरुद्धस्य या सम्मुखी भवः এবার অগ্নি পূজার জন্য প্রথমে গন্ধ পুষ্প হাতে নিন এষ গন্ধ বৈষ্ণবাগ্নে নমঃ এরপরে চন্দন পুষ্প হাতে নিন এষ সুগন্ধম পুষ্পম বৈষ্ণবাগ্নে নমঃ ধূপ প্রজ্বলন করুন ধূপ एषा धूपा वैष्णवाग्नये नमः धूप 7 बार যজ্ঞাগ্নির উদ্দেশ্যে অর্পণ করুন বনস্পতি রস গন্ধ গন্ধাদ্য গন্ধবুত্তমম আগ্রেহম সর্বদেবানাং ধূপেহম প্রতিগচ্ছতাম এষা ধূপা वैष्णवाग्नये नमः এবার প্রদীপ প্রজ্বলন করো প্রদীপ নিবেদন হবে ওম এষদ্দীপা বৈষ্ণবাগ্নয়ে নমঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে ওম সুখদাত মহাত্মা
दीपः सर्वतोऽपि व्यापः स्वराज्य अन्तर्ज्योतिर्दीपे अहं प्रतिगच्छताम् एष दीपवैष्णवग्नये नमः। उलुध्वनि दिन जय जनिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोलो, हरि बोल। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। এবার বৈষ্ণব অগ্নির উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য সামনে দেখুন ফল রাখা আছে, সেই ফল যজ্ঞাগ্নিকে ভোগ নিবেদন করতে হবে। ভোগ নিবেদন সামনে ফলগুলো রেখে আপনারা যজ্ঞাগ্নির উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করুন। যেভাবে ভগবানকে ভোগ দেয় সেইভাবে। ওম ইদম নৈবেদ্যম বৈষ্ণব নামগ্নয়ে নমঃ। ভোগ অর্পণ করা হয়ে গেলে ব্রাহ্মণগণ 6 নম্বর গায়ত্রী মন্ত্র 10 বার জপ করবেন। राम राम हरे